Hello, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, everyone? So I hope you're doing fine and still stick to home. First of all, I would like to say sorry. I'm very sorry. I'm begging you sorry because sampai sekarang I can do a maximum. I can do the best thing for you. Saya nggak bisa melakukan yang terbaik lagi. Tidak bisa melakukan yang maksimal karena laptop saya masih rusak. Masih dibenarin. And then I do really hope it will be soon. Akan segera as soon as possible saya akan lakukan sebaiknya lagi. Oke, hari ini di video ini kita akan membahas bagaimana sih kalau misalnya ada orang asing datang ke Indonesia terus dia mau ke Tabalong. Nah, orang asingnya sekarang berada di bandara. Ya, mungkin nanya kamu karena kamu orang Tanjung, mungkin dari mukanya udah kelihatan kamu orang Tabalong, orang Tanjung. Oke? Jadi kita mulai membahas itu dan perhatikan baik-baik. Oke, kita mulai dari sekarang. Number one. Hi, excuse me. Can you tell me how can I get to Tabalong from the airport? What kind of transportation that I can use and how much is it cost for the trip? Okay, and then bulenya foreignernya asking you about how can I get to how he can get to Tabalong? How can he get to Tabalong? Okay, you already know that there are two options. Ada dua pilihan if you would like to go to Tabalong, land transport atau by airplane. Okay. Oke, pertama dulu kita bagi airplane dulu. Oke. Alright, sir. There are two options actually if you would like to go to Tabalong. First, use the airplane, the fastest way. But unfortunately, the flight or the flight schedule is not daily. Okay, you better ask the airplane company when they will leave. And the price, the cost of the ticket usually, the fare of the ticket usually around like 600,000 or 800,000, maybe around $60. Terima kasih yang bisa mengasih mengkonvert ke dolar gitu ya. Usahakan setiap ada angka rupiah, kalau menjelaskan sama orang asing, Anda harus convert ke rupiah, ke dolar Amerika, gitu. Jadi makanya kita kan namanya membantu orang, artinya kita melakukan sebaik mungkin. Berarti kalau kita jawab setelah komplit mungkin, orang akan menilai kita, wah ini orang Indonesia ramah-ramah ya, gitu ya. Jadi yes, about 700,000 or about 600,000 or 700,000, around $50,000 or $70. Jadi bagi mereka sih murah harga segitu karena tiket pesawat di luar ini. But unfortunately pesawatnya tidak tiap hari. Alright. Nah sekarang kita pakai jawab dengan land transport. Kalau kita menjawab jalan angkutan darat ya, kalian udah tahu ada yang namanya taksi, ada yang namanya travel ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa ngomong begitu sayang, nggak bisa ngomong gitu pintar. Karena kalau taksi, kalau mau bilang nyuruh taksi, dia kira nanti taksi yang ada argonya itu loh, yang ada bayar ini ya, dikira yang mahal itu. Nah taksi yang ada maksud adalah, okay, if you like to go to Tabalong, if you would like to use the land transport, you can use public transportation. They use a minivan, pakai minivan. Ya kita nyebut mereknya Colt gitu ya, atau L300 Mitsubishi. Sebut aja minivan, begitu. The fare is around 75,000 until around 75,000 until 100,000, karena akan beda-beda. Tapi jangan lupa juga kasih tahu bulenya bahwa itu nggak enak, but it's very slow and then very uncomfortable and very inconvenient because we'll be crowded inside the minivan, gitu ya. And
Of course, you cannot bring your big luggage. Tentu saja luggage. Anda nggak bisa barang tas yang gede naruh ke minivan. Oke? Nah, itu land transport, dan tentu saja Anda kasih tahu mereka tentang berapa itu. Jadi around $6 until $8, something like that. Oke? Karena $1 itu sekarang sekitar 14.000 lah gitu. Dan bilang juga bahwa berapa lama sih perjalanan. If you take a minivan or public transportation, it will take you around 7 hours until 10 hours, but it depends because the driver is very slow. Ya, karena biasanya minivan kan lambat ya, yang kok itu ya. Tapi ingat ya, jangan pakai taksi lagi. Kamu pakai, you can use taksi. Aduh, ya udah. Oke, mungkin ya kita kebablasan. Kita juga sering begitu. Tapi ini udah dikasih tahu. Ya, kalaupun Anda menjawabnya taksi, Anda jelaskan juga, we call it here taxi or public transportation. But the taxi here is not like what you think. Tidak seperti yang Anda pikirkan. This is a public transportation using a minivan. Gitu. Alright, and then ada yang kedua. The second choice is the fastest and the convenient, the more comfortable one. Satu yang cepat dan juga lebih nyaman. You can use a travel company, private travel company, atau perusahaan travel private. You will take only around 5 hours or maybe less, depends on what time you will be leaving. Mostly they will leaving around in the afternoon and in the evening. But it all depends on the passengers. Jadi tergantung sama passengers. If you would like to go there, if you would like to use the private travel company, it will cost you like 150,000 or until 200,000. It will depend on when you will start. If you start from the airport, maybe it will cost you like 180,000. Ubah lagi ke dolar, maybe around $70. I'm sorry, $7 something gitu. 13.000 ya, 14.000 berarti $10 lebih ya, 13 ya, $13 ya, something like that, $13, $14 sekitar itu. 130 kalau $10 ya. Oke ya. Nah, begitu cara jawabnya. Jadi, biar orang jelas bagaimana bisa ke Tabalong. Syukur-syukur habis ini kalian bisa bikin YouTube, bikin video, dan menjelaskan bagaimana transportasi agar bisa ke Tabalong dalam bahasa Inggris. Ya, moga-moga langsung diperbaiki yang tadi. Oke, karena udah dikasih tahu. Alright. Jadi kalian, siapa tahu kita mempromosikan Tabalong agar banyak orang-orang asing datang ke sini dan belanja-belanja, shopping, jadi pemasukan buat kalian dan juga orang-orang sekitar kalian. Oke, sekarang we go on the question number 2. Question number 2. Can you tell me the best place to stay while in Tabalong? Maybe hotel, guest house, or hostel, whatever. And then how much is it cost for one night? Oke. Tentu saja orang akan nanya tempat nginap di mana, ya kan? Ya, oke, karena turisnya pengen nginap di hotel gitu ya. Dia tadi nanya, tahu nggak kamu nginap di mana? Hotel, hostel itu penginapan atau lodgement. Hotel sama hostel beda gitu ya. Terus guest house gitu ya, guest house juga. Jangan goose house, guest house, benar-benar pengucapannya. Oke, perhatikan baik-baik. Kasihan orang bule kesasar nanti. Aduh nih, belajar di mana bahasa Inggrisnya kalau baca goose house. Oke, guest house. Oke, if you will, it will depend on what. If you will like the best one, I mean the most expensive one and the most convenient one, the comfortable one, you can stay at Aston. It will cost you around 800,000 or maybe around $8 something. Oh no, no. 800,000 is maybe around
$70 something. Oh, pasti bulenya, wah ini mahal nih. Ya namanya juga Aston ya. That they have a pool and you have a breakfast like American breakfast something or European breakfast gitu ya. Or if you would like to stay the cheapest one, you can stay at Arafah, misalnya guest house near the city center, next to the masjid, near the central mosque atau masjid besar kita ya yang di Tanjung di Taman Kota. Itu sekitar about around 150 and until 250,000 sekitar itu. Tapi ya fasilitasnya minimal. Or if you would like to stay a little bit cheaper, you can stay at Jelita Hotel. It costs you about like 400,000 or 600,000 for one night, gitu. But they don't have a pool, and only they will give you a simple American breakfast seperti roti, simple American breakfast. Oke, dan juga banyak sekali guest house juga ada di Tanjung. Oke, jadi biar kalian juga jangan cuman taunya Aston aja, karena biasanya kalau bule itu ya, kalau orang bisnis mungkin akan stay di tempat yang mewah. Tapi kalau orang asing yang traveling kayak backpacker atau hanya traveling ini, dia nggak mau stay di tempat hotel. Kenapa? Karena mereka ingin berinteraksi, apalagi yang mungkin cari peluang bisnis ke sini, cari usaha. Mereka cari yang guest house atau lodgement atau hostel gitu ya. Karena mereka dari situ bisa stay di situ, mereka bisa ngobrol-ngobrol sama orang-orang lokal. Di mana sih ada tambang ini dan nah gitu. Di mana sih kalau saya beli ini. Nah, biasanya mostly orang bisnis stay di situ. Jadi jangan Anda anggap bahwa orang asing itu kayak apa, orang asing itu dia lebih realistis gitu ya. Kalau orang untuk bisnis yang kelas yang kayak di Bayan ini dia stay di hotel karena dia nggak mau berinteraksi, benar-benar mau istirahat. Tapi yang kalau orang yang bisnis, mereka juga punya uang banyak, yang mau cari usaha ya stay yang di tempat biasa, karena ya di situ saatnya dia bisa nanya. Kalau di hotel mewah ya mungkin agak susah nanya sama orang-orang, dan juga malah repot dia mungkin ya. Tapi it depends on the person ya. Tapi ya Anda karena ditanya orang, maka Anda jelaskan sebaik mungkin. Alright, okay, now we go on number 3. Question number 3. And then, where should I go while I'm in Tabalong? And tell me why. And then, when is the best time to visit that place? What? Yes. Kalau sudah sampai di Tanjung, yang mau wisata gitu ya, atau yang urusan kerja nanti wisata, dia pasti nanya kemana sih yang bagusnya, ke Tanjung itu kemana gitu. Apakah ada yang ngasih tahu mengunjungi Islamic Center. Oke. Misalnya begini, if you were in Tabalong, you should visit the Islamic Center. It's about 10 kilometers from the city center. The modern mosque, and then the best time to visit there is on Friday before when they do Jumat praying, misalnya begitu. Oke, yang wisata religi, nah ya kita ini aja misalnya mana ya? Liang Tapah katanya, yang banyak yang ngasih nasihat Liang Tapah. Oke. If you were in Tabalong, you better visit. I recommend you to go to Liang Tapah. Ya, seperti ada kawan yang bilang skala ini nih. It's around like 45 kilometers from the city centers, and then you better rent a motorbike or car to get there. Is the convenient one, because it's really hard to get the public transportation to get there. And the best time to visit Liang Tapah is on Saturday and Sunday, because mostly local people and local tourists will visit that place. Jadi it's crowded than any other days. Jadi lebih rame kalau Sabtu Minggu sama turis-turis lokal. Jadi ya mungkin disarankan Sabtu Minggu ke sana. Terus apa lagi ya ada? Ini mungkin mau I would suggest you, if you were in Tabalong, I suggest you to go to Upau to see a Dayak village down there, about around 30 kilometers from here.
You have to rent a motorbike or maybe you rent a car to get there because it's really hard to get the public transportation. But a hitchhike still possible. Hitchhike ya, gitu ya. Nebeng sama orang mungkin masih bisa. Okay, you will see the Dayak communities there, ya, atau Dayak Upau di sana dan lain-lain. And then you can also visit the Wild River, ya, sungai yang itu, Riam itu. Nah, and we'll take a shower there. It's very fresh, sangat segar sekali. Gitu. Alright, the fresh air and stuff, something like that. Next, oke ya. Tapi jangan disarankan apa yang gimana ya? Ya kalau ke pasar udah mungkin. Oke, kita mau nyuruh dia ke pasar ya. Sorry. If you don't forget to visit Tanjung Market. It will have every Saturday in the morning will be. We call it the market day in here every Saturday. Hari pasarnya hari itu. Gitu. Jadi, you better visit the Tanjung Market around 6 o'clock in the morning until 10 in the morning. Begitu ya. It's near, mungkin mau dijelaskan lagi, near the Central Mosque in the Tanjung City. Okay? Good. Moga walaupun acak-acak cuman bisa nangkap ya, maksudnya bahasa Inggrisnya. Kalau mau lihat tulisannya kamu tinggal klik subtitle jadi biar ada tulisan bahasa Inggrisnya. Okay, it's very hard for me to edit it, untuk mengeditnya ya. Untuk nambah-nambah tulisan. Okay, next. Number 4. Wow. Okay. Note. And then one more question. What kind of local food that I should try while I'm in Tabalong? And then tell me what the name of the restaurant or any place that I can get in. Okay. Yes, itulah 4 dasar yang biasa ditanya orang-orang asing atau turis-turis ke sini yang harus kalian persiapkan. Tidak hanya untuk turis ya, siapa tahu nanti bos kalian juga. Begitu. Orang Jakarta mungkin atau orang Surabaya, orang manapun yang dari luar Tabalong yang mau datang sini ya, itu 4 hal dasar yang biasanya ditanya orang. Apalagi yang faktor keempat, orang perlu makan. Dan orang ingin makanan lokal. Bukan makanan yang umumnya udah ada di Jakarta ada. Kalau kamu nyarankan makan bakso ini enak, itu bakso di tempat lain ada, nak. Ya, kalau kalian nyarankan makanan ketupat kandangan, nah itu bukan makanan asli Tanjung. Yang asli Tanjung apa? Iwadak mungkin ya, yang orang sini kan kita mandai gitu ya, yang bisa mencoba di pasar. Terus apa lagi ya, tempuyak gitu ya. Nah itu walaupun memang di lain ada, cuman di sini kan lebih kental dari yang lain gitu. Oke, sekarang kita jawab Valiat aja deh. Ya, ada yang nyarankan ke Mabuun. Oke, the best local food that you have to try and then I believe that you not regarded. Nah, masakan lokal yang harus kamu coba dan saya yakin kamu nggak akan menyesal. You have to try nasi Valiat. We call it nasi Valiat here. Kita nyebutnya nasi Valiat. You can take this in the city near the Tanjung Expo or behind the National Bank Nasional di belakang BNI ya. You call it restoran Mabuun or Mabuun area. It will cost you about 50,000, 30,000 or 70,000. It depends on what kind of the fish that you would like to try. I mean, you use like they have a kingfish, ikan patin, they have lobster gitu ya. Nah, kita itu harganya. Terus dia nanya, nasi Valiat apa sih? Oh, nasi Valiat is from the coconut milk, ya. Sayur coconut milk yang added with the kaffir lime, yang ditambahi dengan limau nipis gitu ya. And then it will reduce the cholesterol. Karena siapa tahu kalau ada orang yang nggak bisa makannya kolesterol ya. And then biasanya mereka pakai kingfish, ingat ya. Dan kingfish ikan patin
Catfish, ikan lele ya. Nah, nama-nama ikan juga harus tahu. Tapi karena ikan lele nggak mungkin ada di itu, jadi kenalin bahasa Inggrisnya apa aja. Terus lobster tadi ya. Udang itu macam-macam ya. Ada yang shrimp itu yang kecil gitu ya. Nah, lobster yang gede. Okay, good. And they also serve mandai. Okay. Apa itu mandai? A jackfruit, a fried jackfruit gitu aja. Yang saya tiwadak, yang digoreng gitu, tapi diasinin atau fried salted jackfruits gitu. Alright, apalagi? Oh Pak, disuruh dia ke Desa Paliat aja. Nah, okay. But if you like to try the authentic one, you should go to Desa Paliat or maybe to Kalua, about 40 kilometers from the city center to the south. Ke arah selatan 40 kilo atau 35 km, atau yang 30 km atau 30 km ke Desa Paliat gitu. Makanya di sana ya, but you don't have to worry to get lost. Kamu nggak perlu takut kesasar. After 30 km you ask local people where is Nasi Paliat restaurant, everyone knows there. Kalau Anda nggak usah takut kesasar. Kalau nanti sana kita 30 km Anda sampai sana, nanti tanya orang lokal sana di mana restoran Nasi Paliat, everyone know. Orang-orang tahu semua di sana. Oke ya, moga-moga bisa dirangkum, dibikin catatan yang baik. Saya mohon maaf tidak bisa di ininya, karena optionnya banyak sekali gitu. Jadi makanya pakai gini ngomongnya. So makanya Anda perhatikan baik-baik kira-kira apa saja yang Anda yang perlu rangkum ini, dan mungkin Anda bikin video lagi untuk perbaikannya. Dan please jangan lagi pakai Google Translate ya, karena kalau nggak nilainya benar-benar nanti salah informasi. Kalau kalian di sini waktu sekolah aja sudah salah informasi, nggak salah menginformasikan ke orang lain, ya gimana nanti kalau udah selesai sekolah gitu ya. Ingat, itu 4 hal penting dalam komunikasi. Kalau ada orang turis itu ditanya bagaimana, how can I get there, terus the place to stay, accommodation, terus the hospitality spot, area turis atau tempat wisatanya di mana, and then tentu saja makanan tidak bisa dihindari. Dari 4 hal ini hal yang penting yang harus Anda bisa selama Anda sekolah di SEMEA untuk menjelaskan itu. Apalagi Anda yang sekolah di OTKP, yang di kejuruan OTKP, Anda harus benar-benar bisa menginformasikan itu dalam baik bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. But karena saya guru bahasa Inggris, Anda benar-benar perhatikan yang sudah saya jelaskan tadi dan bikin catatan masing-masing. Tapi kalau bahasa Inggrisnya nggak ngerti, tinggal klik subtitle, nanti akan muncul bahasa Inggrisnya apa. Jadi biar ini. Kalau nggak jelas ya tanya di kolom komen. Oke, biar saya tuliskan. Ya, saya tunggu responnya. Jangan lupa di like dan di subscribe channel saya agar Anda tidak ketinggalan informasi. So, see you again dan selamat belajar bahasa Inggris. Tetap semangat. Of course, stay at home and use your mask. Gunakan masker kalian kemanapun berpergian dan ingat jaga jarak. Oke, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.